Selamat datang di channel pendidikan bahasa Inggris ProL. Kali ini kita akan membahas tentang subjunctive dan unreal time. Adapun subjunctive yang digunakan biasanya adalah yang pertama adalah it's time atau juga high time. It's time diikuti dalam bentuk simple past atau continuous, walaupun kalimat ini mempunyai makna yang berlawanan dengan kondisi yang sebenarnya. For example, we are having good chat, but it is late now. I think it's time we were leaving. Dalam hal ini bisa kita asumsikan, we are having a good chat, ini dalam kondisi present. Maka kalau kita bicara tentang konteks conditional, ini adalah tipe 2. Makanya tipe 2 kita menggunakan past times. Maka menjadi I think it's time we were leaving. Kondisi sebenarnya, we are still having good chat. Kemudian the president is very old. It's high time he got retirement. Sekali lagi, is very old ini kondisi present. Maka dalam konteks conditional ini adalah tipe 2 dan kita menggunakan past time. Maka it's high time he got retirement. He got adalah past time. Kondisi sebenarnya he still leads the country. Dia masih memimpin negara itu. Kemudian wish. Ungkapan wish merupakan ungkapan harapan, sama halnya dengan conditional sentences. Ungkapan wish mempunyai 3 tipe. Yang pertama tipe 1, itu mengindikasikan future. Kemudian tipe 2, itu mengindikasikan present. Kemudian tipe 3, itu mengindikasikan past. Untuk tipe 1, kita mempunyai pola kalimat subject plus wish, simple present. For example, he wishes he has a car. Dia berharap dia mempunyai mobil. Dia udah punya mobil belum? Belum, karena ini masih berbentuk harapan. I wish they aren't leaving soon. Saya berharap mereka tidak pergi. Untuk tipe 2, sering juga disebut dengan unreal present, sama halnya dengan conditional. Untuk tipe 2, itu bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya di masa sekarang atau present. Adapun pola kalimat yang digunakan adalah subject plus wish, simple past. For example, Tony doesn't have a lot of money. Tony tidak punya banyak uang kondisi sekarang. Dia berandai-andai atau dia berharap. Tony wishes he had a lot of money. Dia berharap dia punya banyak uang. Kenyataannya dia tidak punya banyak uang. His wife isn't kind to him. Dia berharap the old man wishes his wife were kind to him. Seperti sudah dijelaskan di conditional, apapun subjeknya, to be yang digunakan adalah selalu were untuk simple past. Mrs. Smith wishes she could have free time. Kenyataannya she doesn't have free time. Dia nggak punya banyak waktu. Dia hanya berharap atau berandai-andai dia mempunyai banyak waktu. Untuk tipe 3, itu digunakan untuk mengungkapkan penyesalan untuk situasi di masa lalu. Sama halnya seperti dengan conditional type 3. Adapun pola kalimatnya adalah subject plus wished plus past perfect. For example, the pupils didn't know the answers. Murid-murid tidak tahu pertanyaannya di masa lalu, di masa lampau. Maka penyesalannya, the people wish they had known the answer. Mereka berharap mereka sudah mengetahui jawaban itu. The ticket had been sold out, so they couldn't get the ticket. Sudah terjual, mereka membuat pernyataan penyesalan. Many visitors wish they could have the ticket. She missed the concert. The woman wished she hadn't missed the concert. Wish juga bisa kita gantikan dengan if only. Menjadi sebagai berikut. Mary wished her friends had come. They didn't come. So, if only her friends had come. They wish we could go now. If only they could go. They wished I could have had much more time. If only I could have had much more time. Begitu juga dengan hope. I hope it doesn't rain tomorrow. Kenyataannya, it won't rain tomorrow. Ini merupakan yang untuk tipe 1 ya. I hope you will have a lovely holiday there on your holiday next time. Would rather juga mempunyai fungsi yang sama seperti wish clause. For example, the man is smoking at this moment. Maka kita bisa ungkapkan I'd rather the man were not smoking at this moment. Seperti dijelaskan, apapun to be-nya selalu menggunakan were. He'd rather he had gotten 2 days off from his boss.
Kenyataannya he didn't get 2 days. They'd rather they could leave the meeting. Kenyataannya they can't leave the meeting. Baik I'd rather dan I'd sooner digunakan sebagai ungkapan perbandingan juga. I'd rather be a sailor than a soldier. I'd rather have lived in England than America. As if atau as though digunakan untuk mengungkapkan situasi seolah-olah terjadi pada kondisi yang sebenarnya. Bentuk tenses yang digunakan tergantung pada waktu terjadinya aktivitas tersebut. For example, the little boy looks as if he had seen ghosts. His face is pale. The little boy tampak kelihatan seolah-olah dia seperti melihat hantu. Mukanya pucat kondisinya. No one likes the lady because she acts as if she were an actress. Kenyataannya she is not an actress. Dia hanya bertingkah seolah-olah seperti aktris saja. The two boys ran as though they had met a ghost. Dua anak laki-laki itu berlari seolah-olah dia sudah bertemu dengan hantu. They were afraid. Mereka sungguh ketakutan. Suppose and imagine. Suppose and imagine juga digunakan untuk pengandaian. For example, imagine he won the lottery. What would he do? Kenyataannya he doesn't win. Suppose someone came to pick them. Kenyataannya no one comes to pick them. Imagine we had never met. Bayangkan kalau kita sudah ketemu. Kenyataannya we have met. Kita sudah bertemu. Suppose it starts raining. What will they do? It is in the future conditions. Jadi ini untuk kondisi masa yang akan datang. Demikian penjelasan tentang subjunctive. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat.